My schedule for today is to review Arcane, but I wake up at midnight and decided to watch this movie. Now I can't sleep, and this movie is banging my head, and I feel like I should have watched this movie on the cinema. Like, for fuck's sake. Oke, gue beneran kayak bukan Netflix tengah malam berharap kayak ada apa sih yang bisa gue play gak sih biar kayak gue bisa tidur lagi gitu, yang jadi noise lah atau apa, dan gue malah milih Heartbreak Motel. Always on my mind, always on my mind. Kayaknya baru banget rilis di hari ini, soalnya pas aku buka Netflix yang pertama kali di front page-nya tuh itu. Dan jujur, aku awalnya pengen banget nonton Heartbreak Motel pas masih ada di bioskop, but waktu itu gue lagi magang, jadi gue gak ada cukup waktu untuk nontonnya. Ditambah juga ya gue kan magang di kampung gue, dan di kampung gue itu bioskopnya tuh kayak sekali aja ada film drama itu jarang banget laku. Horror terus. I'm sad of course, but now it's on Netflix, jadi it fixed a bit of a guilt of mine here. I try my best to not spoil a single thing in here. Okay. Dari sutradara Angga Dwi Masa Soko, I'm a huge fan of his work. Kayak akhir-akhir ini dia kayak apa sih, flushing out kayak some big like high Sakuga stuff. Kayak Mas Angga akhir-akhir ini kayak anjir isi like anjir gitu, orang gila anjir, kayak mungkin ide ya dari awal tahun 2020-an lah. Nanti kita cerita tentang hari ini dia bikin film keluarga tapi di dedikasinya kayak non linear gitu. Habis itu dia lanjut bikin kayak dari film drama persahabatan jadi film action. Ben and Jody. Habis itu bikin film heist yang unik di Indonesia, yaitu ya you know what it is, Mencuri Raden Saleh. Dan di tahun 2023 akhir bikin 13 Bom di Jakarta. A high octane action film yang pernah gue review sih, you can watch it. Dan slate-nya di tahun ini dia balik ke bikin film romansa. Oke. Angga Sasongko yang suka bikin kayak festival level like movies tapi bisa juga dinikmati oleh komersil, ngebuat film romansa Cinta Segitiga. I was wrong. Gue kira itu ini film tentang cinta segitiga biasa karena gue lihat di trailer kayak gimana dan gue lihat dari posternya kayak gimana. Tapi setelah gue tonton, what the fuck did I just watch? This is not what they promised me. All technical things aside first, gue kayak lagi nonton yang awalnya gue kira tuh ini tuh dua timeline-nya berbeda. Yang gue kira tuh past time-nya dia pas dia masih awal-awal sama present time-nya dia yang dia udah jadi aktris. Awalnya gue pikir kayak gitu, but gue gak tahu gimana caranya. Ini gue belum pernah baca bukunya, jadi I'm blind on this one. Tapi anjir, Mas Angga sama Mas Alim Sudio ditambah sama Bu Ika Natasha, how the fuck did you craft this like story that it's simple but also mind blow at the same time? Kayak kayak anjir, eksekusinya tuh kayak it still leave me a grin in my face, like you can tell I'm still mind blown by that. Oke, ini sebenarnya bisa terjadi di dalam cerita apa sih, fiksi cinta manapun, but the execution wise, this shit is expensive, like for real, I'm telling you. Dari kayak pembebakan cerita, dari kayak pacing cerita, dan kayak apa sih, kayak pembagian timelinenya gitu. Yang aku kira seperti ini ternyata nope. Oh my god damn. And ya, film Mas Angga dengan aktor yang menang Piala Citra. Ada tiga aktor utama yang menang Piala Citra. Ya, you can see from the poster itself. Ada Laura Basuki, Reza Radian, dan Chico Jericho dimasukin ke dalam film romansa yang didirect sama Mas Angga. My expectation was so low on this one, but holy fuck that I watch it till the end and it still crack a grin in my face. I mean, ya, acting wise pakai nanya, but Reza Radian di sini ditambah eksekusinya yang seperti ini. Even though Reza is like
supporting characters. Dia Reza Radian jadi Reza Malik aja. Gimana cara dia berkarakter sampai di titik dimana kayak dia kan tetap lanjut, dia Reza Radian as an actor dan di sini Reza Malik sebagai actor. Ada 2 titik dimana aku pikir kayak wait a minute, what's wrong with the writing? Kenapa dia actingnya kayak gini? But it will mind blown when you see the end of it. Ini film emang commercial wise and a love story, tapi bisa bikin lu yang udah invest sama dunianya mind blown. Like I don't know how Angga Sasongko convinced like the whole crew and hypnotize them, including the audience, masuk ke isi otak gilanya Mas Angga tuh. I don't know how he fucking execute that shit, but my god, it's I'm trying to hold myself because this is like a 6 a.m. in the goddamn morning. I'm trying to hold myself here, man. Singkatnya gue kayang deh, sumpah. Sumpah gue kayang nonton di film aja, like how the 8 babak penceritaannya tuh udah kayak 10 out of 10 storytelling 101. And the execution wise megah, of course. Belum lagi nih ditambah, let's go with the technical stuff here. Mereka pakai kayak 3 kamera digital, of course. Tapi kalau yang ku baca dan aku dengar dari reviewer lain, Mas Angga juga pakai kamera celluloid, kamera film, yang mungkin kalau buat film luar it's obvious, especially if it's like IMAX kind of shit, like Christopher Nolan kind of shit. Ini Mas Angga dia pakai celluloid 16mm dan 35mm kalau nggak salah, dan itu menambahkan sebuah tekstur dalam kayak kanvas penceritaannya. Visual storytelling wise it works. Jadi kayak dunia yang dialami Laura Basuki dengan teksturnya seperti itu bisa ngebedain kayak dunia mana sih yang dia ada tuh, dia lagi di headspace yang mana, dia lagi di space yang seperti apa, sampai di titik dimana kayak udah nyatu aja gitu. Gua gak ngeh ini tuh kayak syutingnya pakai apa. Gua udah gak ngeh, gua udah di dunia Mas Angga and out of all like beautiful, magnificent, expensive film that made me like have a grin for the entire runtime. Of course, there's gonna be like a lot of problems here. maybe not a lot, but yeah. Salah satunya scoring. I do adore Abel Huray scoring on this one. Tapi ada beberapa bagian yang gue merasa kayak scene ini tuh convoluted. Tapi scoringnya tuh dibikin melodrama. So my feelings that feel gue saat ngeinterpretasiin adegan itu, kan emang lah megah gitu kan, dibikin mewah lah scoring itu segala macamnya, kayak ada suara biola itu segala macam. Gue berharap bakal ada kayak imperfection di scoring itu, but the scoring is too perfect for that scene. Gue kayak ngerasa this is different. I don't get the feel. I do feel the scene, but I don't feel the sound. Dan ada juga masalah pendialogannya. Mungkin untuk beberapa karakter it feels in universe, tapi karakter yang jadi temennya si Maya, yaitu Dahlia yang diperani sama Sita Nursanti, itu bagiku cuman ada pas bagian awal sama bagian akhir mereka kayak berdialog gitu. Dialog mereka di awal it feels too textbooky. Abis itu di tengah-tengah kayak ini experience si Laura Basuki yang sebagai Maya yang kayak jadi bawahan, jadi kayak orang anak baru gitu, sama Dahlia yang atasannya gitu. Itu it feels natural in that space. Tapi pas di akhir yang pas nanti ada bagian revealnya di situ, dari dialog dia yang awalnya nyaman didengar in universe, kayak aku bisa ngelihat orang ibu-ibu seperti Dahlia ini di mana-mana, tiba-tiba berubah dialog yang kayak baik lagi. First of all, it's terlalu textbook, sama I don't feel emak-emak bakal ngomong kayak gini. Gue kehidupan gue surrounded banget sama emak-emak, dan gue hampir gak denger emak-emak ngomong anjrit. Mungkin gua aja beda kultur ya, soalnya kultur gua emak-emak Jawa Barat, emak-emak Betawi juga jarang hampir gak pernah ketemu. Terakhir kali aja waktu 2 tahun yang lalu pas aku tinggal sama bibi gue, karena waktu itu gue lagi magang. That's another story. But it feels ketika Bu Dahlia yang diperankan
yang diperankan oleh Sita Nursanti ngomong anjrit pas di bagian reveal, it didn't kind of pull me off, like kayak mungkin bisa bilang astaga, atau misalkan kalau misalkan si karakternya itu muslim bisa kayak astagfirullah, astaga, atau apa kayak ya Tuhan gitu. I think it more resonate to me. Tapi kalau bilang anjir atau enggak anjing lah, anjing langsung anjing aja lah gitu. Ini sih karena ini film di Netflix 16 tahun, they'll get it. Kayak ngomong langsung aja lah anjing atau enggak bangsa atau apa gitu. It kind of threw me off a bit. Even though it's a reveal scene, it made me feel like out gara-gara dialog itu. Alright. Ditambah dengan kayak baik, ini pembakannya ya yang udah aku bilang kayak enak banget, perfect banget, like yang aku bilang kayak storytelling 101. Pas udah titik climax itu tuh udah kayak oke ya, it's about to end. Tapi endingnya itu agak ya ada beberapa bagian kayak ujungnya tuh udah ketemu, kayak ujung ceritanya tuh udah ketemu, ujung plotnya udah ketemu. Cuman plotnya dia yang a little bit spoiler, yang dia dealing sama traumanya itu kayak belum beres, dan pas beresnya juga cuman pas di post credit, dan habis itu udah, that's it. Jadi traumanya tuh udah di build up bagus banget, tapi berakhir jadi kayak MacGuffin, dimana ini kan yang ngedorong ceritanya itu gara-gara dia gak bisa deal dengan masa lalunya dia, gara-gara apa? Traumanya dia. Dan well, dari situ juga aku agak harus geser lagi ke bagian actingnya ya. Reza Radian yang peran jadi Reza Malik, si Malik ini yang manipulatif, a little bit sociopath, dan NPD ya, dikasih acting karakter yang NPD juga, itu itu sebenarnya bisa ngedorong ceritanya juga, bisa ngedorong cerita si Alpha ini bisa didorong. Itu harusnya bisa ngedorongnya lebih dari situ, jadi kayak new trauma comes in. Tapi MacGuffin itu balik lagi, kayak what? Belum lagi di awal-awal ada beberapa shot yang cukup ambigu, kayak oke, ini apa. Mungkin buat establishing the character ya, tapi untuk ngebuat si Ava atau Maya dealing with her past itu kayak a good setup, but ada beberapa yang nyampe, tapi satu doang nih yang gak nyampe. Balik lagi traumanya dia. Kan ini film mind blown, dan ya ada juga kayak apa sih, bisa dibilang a little bit plot twist. Ada plot twistnya. Ya, di film ada plot twistnya, but don't worry, ini film gak bikin lo pusing. It's a simple movie. I really love how the plot twist works. I really love how the plot twist in this movie works. Like Angga Sasongko crack the code again, sama seperti waktu dia bikin NKCTHI, yaitu make the audience question the character and make the character feels like an unreliable narrator. Ya, ini kayak bener-bener di set unreliable banget, sampai di reveal nanti ada bagian yang dia sama Reza Radian itu nanti di reveal, habis itu itu membuat kalian kayak questioning the whole entire movie, if it's like di dunianya apakah ini film di dunia kepalanya si Ava, atau emang kayak di luar itu gitu. Itu dibuat dan dieksekusi as unreliable as possible, to the point like kayang lagi gua anjir. Overall, I love this movie so much. Angga, I love you, and yeah, this is one of your best works in drama. Especially, I sadly didn't watch this on the cinemas, but I did watch it on Netflix, and now I can't sleep. Thank you for giving this movie, put them in Netflix so I could get a chance to watch it. And I really love this. I really love this movie, despite like there's a little bit flaws that I just tell. Dan ya, ini film romansa termahal yang pernah dia buat juga. And kerasa banget expensive-nya. So last but not least, final verdict for this, I give it like it's an 8 out of 10.
That's it. Kalau misalkan kalian udah nonton, ya write down in the comments, let's talk about it. Dan kalau misalkan kalian suka, ya pencet like. Kalau misalkan kayak kalian suka dengan kontenku, silakan klik tombol subscribe. Kalau misalkan kalian mau ikutin aku di luar YouTube, kalian bisa cek sosial media aku di bawah. Dan ya aku juga live on Twitch. Dengan tanda kutip aku akan full bahasa Inggris di Twitch. Dan kalau misalkan kalian mau support, kalian bisa support aku di Traktir. Link bisa lihat di deskripsi di bawah. Siap. Alright, that's it. Cheers and out, baby. See you.